ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ପିଲା ଦେଖାଉଛି ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରୁ ପିଲା କଟୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯେ କି ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢୁଥିବ ସେ ସ୍କୁଲ ଟିସି ନ ନେଇ କିମ୍ବା ଅଫଲାଇନ୍ ଟିସି ନେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନ୍ କିନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିସି ନେଇନଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ନାଁଟି ଲେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଧାର ଆଡମିସନ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲରେ ସେ ଆଧାର ବିନା ଆଧାର ଆଡମିସନ କରିଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲରେ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ ସହ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢୁଛି ସେ ସ୍କୁଲରେ ତାର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ପିଲାଙ୍କର ଆଡମିସନ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ତାକୁ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ କେମିତି କାଟିବେ କାରଣ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଦୁଇଟି ପେନ୍ ନମ୍ବର ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ପିଲାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସ କାଟିବେ ସେ ସ୍କୁଲର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଦେଖିବେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଦେଖି ତାର ପେନ୍ ନମ୍ବର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ଟିପି ରଖିବେ ଧରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2023-24 ଯେହେତୁ ଚାଲି 2022-23 ର ମୁଁ ଗଲି 22-23 ରେ ଭିଉ ମ୍ୟାନେଜର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଏବଂ ପିଲାର ଦେଖିଲି ଏଟା ଅଛି ପିଲାର ମୁଁ ପାଇଗଲି ତାର ପେନ୍ ନମ୍ବର ପାଇଗଲି ଏବଂ ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପାଇଗଲି এই ପିଲାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ୟାକୁ ଟିପି ରଖି ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ ଯିବେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷକୁ ଯାଇକିନା ଆପଣ ପେନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ଟିପି ରଖିଲେ ଏଇ ପିଲାଟିକି ଆପଣ କାଟିବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏ ପିଲାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଶୋ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ମଡର୍ନ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ମଡର୍ନ ଗଲି ତାପରେ ଯିବି ମୁଁ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ଶୋ କରୁଛି ପୁଣି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଆଡମିସନ କରିବି ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିକି এই ଡ୍ରପ୍ ବକ୍ସରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମଡେଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏଠି ଅଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପେନ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେବେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ଗୋ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଗୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସେକ୍ସନ ଦେଖେଇବ ସେକ୍ସନ ଦେବେ କ୍ଲାସ୍ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ସନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲାଟି ଚତୁର୍ଥ ପଢୁଛି ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖେଇବ ତାପରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ ଦେବେ ଆଡମିସନ ଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମାସର ଦେବେ ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ କନଫର୍ମ ଟା ଦେଖେଇବ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ सक्सेसफुल ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ ଓକେ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଟି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲା ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପଳେଇଗଲା ମୁଁ ଯିବି ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉडल ऊपर जाइए तापर स्टूडेंट पेन एटा देबी तापर एटा अछि गो ऊपर मु क्लिक करबे गो ऊपर क्लिक कला परे आपनकर देखंत एटा अछि मार्क इन इनएक्टिव अर्थ होजी ए पिलाटी डुप्लीकेट हेतो रॉन्ग एंट्री हेदिबो किबा पास हेदिबो आपन एहारी पर क्लिक करबे जे टीसी द पय चाहते टीसी देबे जेहेतु मु ड्रॉप बॉक्स मते काटिबार अछि मु मार्क इन इनएक्टिव पर जीवी कहीं कि ना गोटे पिला दुईटी जगह शो कर दुईटा स्कूल रे मुझे जीवी मार्क इन इनएक्टिव पर क्लिक करिवे देखंतु एठे देखै दोई संपूर्ण दिस फैसिलिटी वुड डिलीट द स्टूडेंट परमानेंटली डिलीट ए पिलाडी परमानेंटली डिलीट हबो एवं देखौची वुड नॉट बी अवेलेबल टू इंपोर्ट अगेन बाय एनी अदर स्कूल अन्य कौन से स्कूल रे याकू आपण एई पेन नंबर दे इंपोर्ट करि परबे नाही जेहेतु एडा डिलीट मु कर मो स्कूल रु बर्तमान यार ऊपर मु कन्फर्म करिवे एटा देखिला देखंतु आपनकर देखौची एठे रीजन देखौची सेलेक्ट ऊपर क्लिक कले जदि पिला डेथ हे तो डेथ ऊपर क्लिक करबे डुप्लीकेट एंट्री बर्तमान मु याकू डुप्लीकेट एंट्री करबी तापर मु कैप्चा कोड देबी तापर एटा रिमार्क किछि आपन लिखिए मु लिखु जी दिस स्टूडेंट रॉन्ग एंट्री हुन एडमिशन जेहेतु मु काटिबार अछि पिलाडी के लिखि जे पिलाटी जेतला एडमिशन होइतला रॉन्ग एंट्री बोली पडला रॉन्ग एंट्री एडमिशन न होइतला किंतु मते ड्रॉप बॉक्स काटिबार अछि मु सबमिट ऊपर क्लिक करबी देखंतु एठे मध्ये लिखि देला
दिस फैसिलिटी वुड डिलेट द परमानेंट ए पिलाटी परमानेंट डिलेट हैला ए पेन नंबर देगी आपण अन्य को स्कूल रे आपण एडमिशन बा इंपोर्ट करि परिबे नाही। वर्तमान कन्फर्म ऊपर क्लिक कली देखो जी स्टूडेंट सक्सेसफुल डिलेटेड ए पिलाटी संपूर्ण स्कूल डिलेट हे गला तापर मु ओके ऊपर क्लिक कली देखंतु से लिखिला नो एक्टिव इनएक्टिव प्रोफाइल एग्जिट विथ द प्रोवाइड पेन नंबर ए पेन नंबर दे आपण अन्य को स्कूल वर्तमान एडमिशन करि परिबे नाही। बट तापर मु ओके ऊपर क्लिक करबी तापर हम देखिबा जे ड्रॉप बॉक्स रे पिलाटी कोन देखो तापर मु प्रोग्रेशन एक्टिविटी जीवी ए पिलाटी जोटी कि मु सब ड्रॉप बॉक्स रु काटी देली बा परमानेंट डिलीट कली देखंतु जते गुडे सब मु डिलीट करछि नोट अलाउड एई भला आपनको शो करिवो। एही परि भाबरे आपण ड्रॉप बॉक्स रु निजर पिलार ना कटिबे जो गुडाकर रॉन्ग एंट्री हिदो जो पिला गुडाकर दुई दुईटी स्कूल सब देखौथुओ ईडीएस प्लस देखौथु आपण एहाकू एमिति करी आपण ड्रॉप बॉक्स रु काटी परिबे। धन्यवाद।